Maka ngereng iman sepertama ben iman kak dinto paling penting nikmat dan kulaban pancen. Paling kuat iman, paling lebar kopur. Paling orang sepaling kuat iman, paling terak kopur. Orang sepaling kuat iman, paling lebar tete paki gelanon. Alam akhirat kak dinto para bu tangi lebih abid, lebih raja, lebih ruwet etem pengkeruwetan dan kulaban pancen dengan seteje. Coba Banapa tak merang kabar kiamat nikah 50,000 sana 50,000 tahun 50,000 tahun waktu Allah subhanahu wa ta'ala kesokan melobar ka dinto melobar ke badan ka itu Allah subhanahu wa ta'ala makluar tiopan dari malaikat Israfil tokang nekuk trompet nikah tiopan ka dinto setiap ekeding bi menosah mate sampai ongka ke atas langit malaikat langit mate kecuali keng kare lemak golongan setak mate Jibril, Mikail, Israfil, Azrail ben malaikat tokang pekola arash mate kapi sampun mate kapi Allah meriksain ndak malaikat maut kare sapantang makhluk pekuabi malaikat maut kare tankula malaikat maut tokang tiap trompet Jibril, Mikail ben malaikat tokang pekola aras pakwa bi Allah paten kapi Jibril paten Mikail pemate sampun ngiding mereng dabun Allah aras ni ka makhluk Allah paling raja pak nang atas langit kaping petok nang tingkat atas tingkat mersepolo jak saking langit sepetok bumi sepetok isabe nang aras pada bi koncong koko isabe tengah talon aras amonyi san mereng malaikat Jibril ko tumate aduh malaikat Jibril pangeran pemimpin malaikat andik na matos bangbang sepaling kuat sepaling jago mate pangeran itu kanan bi Allah uskut ya arshi nang tan aras jaro noro laqad katabtul maut ala man tahtak setaja makhluk ibu benekake wajib mate akhirnya paten bi malaikat maut Jibril Mikail Israfil malaikat tukang pekola aras kare wa duan malaikat maut sareng Allah sentak pole di Allah kare sapan tang makhluk si odi malaikat maut pokok bi malaikat maut sambil ngeter sambil molar ya Rab matatis samawati wal ardun aduh pangeran mate kapi langit ban esena bumi ban esena begitu ana abdukal faqir wa bakita antal hayyul qayyum kare atina malaikat maut kabulan ajunan si miskin si apes ban kari ajunan pangeran tung situng pangeran semaha odi selanjang pokok bi Allah famut anta faqad khalaqtuka lima khalaqtuk oh mondaya kaki ayo mate kia kaki bani pangeran kaki tang makhluk kaki tang baik kaben tabuknya bana tibi tabuk bi malaikat maut nya bana tibi kento pak nyareng atuat malaikat maut dabuna para ulama jak saking ngebada manusia odi waktu kadinto mereng cereng malaikat maut kentok mate serpar mate ka bilang nge ban fu tampe bi Allah langi tampe fu kundek pakale kundek sampai atal-talan esena pokwa bi Allah aina jabbarul aradin dimma orang sesat bangsat lamba kamu sekawangko kama presiden, kama gubernur, kama bupati, kama polisi, kama tentara, kama sebong sombong reng soki, kama sebong sombong reng ganteng reng ratin, kama kiai, kama ulama, etikanin kapi ya Allah. Ada nyampit pak. Limanil mulkul yaum. Siapa sejagoongku setia? Ada nyampit. Akhir Allah nyampit tibi. Lillahil wahidil qahar. Keng sengkok pangeran semaha tongkal. Seketibi ada pendengar semaha kebesar. Sampun kadinto Allah subhanahu wa ta'ala motoron aing di tas langit 14 hari 14 malam bani aing tapi arobaman nenereng laki banjir satunya di ulama itu bokin sampai 515 meter ke atas banjir sampun asap ternyata manusia kento betenah atampe boleh mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat atal-talan ng lanjalan kengki mati kat bersih sahabat, bersih yembong, setu aja menusa mulai lambat. Atal-talan kat. Akhir Allah mengodik pamberapan malaikat sejaraja, termasuk malaikat tokang tiap trompet. Para busat badan kaulah amul jakin, pakon tiap semerdua, pak trompet kentok bedelobeng.
Ingat trompet pada lobang. Nyaba na orang manusia bi pangeran sabak nang lobang ni. Nyaba na para nabi tidak ada. Pas nyaba na para ulama, pas nyaba na para syuhada, pas nyaba na reng Islam, pas nyaba na reng kafir, pas nyaba na reng munafik, pas nyaba na hewan di budi. Bakon tiok semerdua atal talannya bekento keker kebaba nyari petena masing-masing. Nekah tiopan semerdua sekoca hari kiamat. Awal hari kiamat. Para pusat badan kau lamun jakit Allah pah abidik manusia kento si odik pole kalaban apoy. Khilaf ulama bada ada buakin dari bun temor, bada ulama ada buakin di bun lau. Tapi apoy kento si ngatur manusia. Pakak kama manusia dak situng padang mahsyar, situng kendengan, ingat tembak. Ada sungai, ada somor, ada daerah, ada keapungkaan. Manusia pejalan masing-masing tergantung amal. Berisi arangka, berisi akersot, berisi berkah, berisi abengkang, berisi nangis, berisi akla, berisi kawal malaikat, berisi siapin tompan sarang Allah. Insya'u taru, wa insya'u nazalu. Para anbiya, para ulama, para anbiya, para syuhada, siapin tompan bang-bang. Mun kesokan ngabur ke atas, mun kesokan turun ajalan sarang pada manusia menuju padang mahsyar. Sampun dapat ada padang mahsyar, Allah muka langit kentok turun malaikat langit pertama makerin manusia kentok, ternyata malaikat langit pertama kentok lebih banyak etempeng manusia 10 kali Pak. Pakar kakam aku lebih sampai tepat kali itu. Turun boleh malaikat semer langit merdua, ternyata makerin manusia boleh 20 kali. Buka boleh langit seperti mertelok, turun setaja malaikat, makerin manusia boleh seluruhan boleh 30 kali. Lebih banyak dari manusia sampai malaikat-malaikat langit sepetok. Ku lebih sampai nang kisah dak remak nang padang mahsyar kento 50.000 tahun natik. Lok ngakam, lok ngenom, lok bentaan, tok kotok kabin, nunduk 50.000 tahun, takok setaja kebeter lo pemahate bi Allah 50.000 sana 50.000 tahun neka kiamat para busat batan kaula amujan neka tak bisa padengakin kalaban akal setajan iman nang dada kula bi panjenengan lebat kabar Quran lebat kabar para nabi lebat kabar para wali para ulama malar mantar kula bi sampan pada selamat pagi amin Allahumma pon situng perkara pesan dan kula ban panjenengan Pak. Mun berkabar tak masuk akal dalam agama tentang alam kubur, tentang surga, tentang nyon seken ke pangeran, nyon percaya dak ke Allah. Allah siapa yang iman dan kula ban panjenengan. Kengen 50.000 tahun kentok peteng aja lemusan Pak. 50.000 tahun kentok ruwet, lebih ruwet etembang biodik nang dunya sepaling ruwet. Takok lebih takok etembang takok setoman alamin kula bi sampean odik nang atas dunya. Takok nang kesa montoro oning takok. Lapar montoro oning ki paki nang padang mahsyar. Tero oning arjang sesongkuna, arjang nang padang mahsyar. Tero oning petang sesongkuna, petang nang padang mahsyar. Lah ning kentok sia fungsina apa? Cuma situng. Iman dak ke Allah, iman percaya dak ke aga. Orang seiman kuat, orang lain bengkang nek tak bengkang. Orang seiman kuat, lain engar tongar bi malaikat niki penumpak tumpaan. Lain para bu ruwet niki tak perwet. Lain takok niki tak petakok. Lain sempit senete niki tete pedang lebar pagi. Orang sekuat iman mangkana kajeng Nabi selalu mesen dak kula bi sampean jaddidu imanakum. Paanyar iman dan kula ban panjenengan. Sahabat matur dak kajeng Nabi bima nujaddidu imanana ya Rasulullah. Iman kento ipanya rabina pa kajeng Nabi masa dabu jaddidu imanakum bila ilaha illallah anyaren iman kulaban panjenengan gengseh iman kulaban panjenengan petajem iman kulaban panjenengan kalaban banyak wirid la ilaha illallah malar mantar tati ahli la ilaha illallah dunya akhirat amin Allahumma on banyak la ilaha illallah. Para anbiya tak tahu mana wasiat dunya kena poton. Orang wali jarang wasiat dunya kena poton. Tapi setaja orang wali, setaja ulama, setaja para anbiya mesti wasiat la ilaha illallah. Mesen kena poton ngireng
patang pesan kena foto na patatiah la ilaha illallah babanya maus la ilaha illallah dabuna kajeng nabi cek saking langit ban esena bumi ban esena esaba ng sitong tempengan paisaba kalima la ilaha illallah ng tempengan situnga pakun beraan kalima la ilaha illallah mangkan sebera berang kesosaan pabanyak la ilaha illallah melarat lakoh pabanyak kalaban la ilaha illallah seruat kebingungan pabanyak kalaban